Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 4. So today we are presenting about mining coal industry. Next. So seperti yang diberitahu untuk cari industri, so kami memilih cari Jima Energy Venture, which is Jima Energy Venture Sdn Bhd. GEV is the special purpose company formed to develop, own and operate the project. GEV is a private limited company incorporated in Malaysia on 2nd October 2003. So Jima Energy Venture Sdn Bhd ni ditubuhkan pada 2003 pada Oktober 2 Oktober. Dan ialah sebuah syarikat Sdn Bhd yang diperbadankan di Malaysia. Jima is gearing towards contributing the national by its active participation in the power sector to cater for the increase in demand for electric in the nearby future. So GEV ini berusaha untuk menyumbangkan dan juga aktif dalam sektor tenaga untuk menampung kenaikan permintaan elektrik dalam masa terdekat. So GEV merupakan salah satu tenaga swasta yang terkemuka di Malaysia yang telah menubuhkan pengeluar tenaga bebas IPP baru di Mukim Jima, yaitu daerah Port Dickson 9 Daru Khusus. So GEV enter into on and operations and maintenance O&M contract with a local O&M entity, a joint venture between Jima O&M Sdn Bhd and Jima Teknik Sdn Bhd. So Jima O&M JOM is a highly experienced in develop construction and commissioning activities as well as the operation and maintenance power plants. So Jima O&M mereka buat kontrak dan menjadikan Jima O&M Sdn Bhd juga Jima Teknik Sdn Bhd menjadi satu company. Kira mereka bekerja sama. So kira Jima O&M ni merupakan supply pekerja, itu operator dekat company Jima. O&M ni supply pekerja dekat company Jima. So syarikat mereka dinamakan dengan Jima O&M juga Jima Teknik. So kebanyakan kaki tangan mereka sangat berpengalaman dalam aktiviti pembangunan, pembinaan dan pentauliahan serta dan penyelenggaraan loji jana kuasa. So next. So project GEV project GEV terdiri daripada pembinaan dan pengoperasian 2 unit penjana arang batu dengan kapasiti bersih 700 mW. Mereka juga projek ini merangkumi infrastruktur sampingan seperti sistem pengendalian arang batu, halaman arang batu, kolam abu dan jeti arang batu. So kebanyakan projek mereka ini juga melibatkan arang batu dan juga untuk mereka hubungkan loji kuasa ke grid nasional, kira supply arang batu ni untuk loji jana kuasa dari Pensawang Lenggeng ke Pensawang Olak Lempit, kebanyakannya dilakukan oleh Tenaga Nasional Berhad. So mereka buat perjanjian dengan Tenaga Nasional Berhad. Seterusnya adalah Operation and Maintenance 25 years O&M Agreement, di mana perjanjian mereka dengan syarikat company O&M selama 25 tahun dimeterai dan pengendali O&M ini diminta untuk sentiasa patuhi syarat-syarat perjanjian pembelian kuasa dan juga Kod Grid Malaysia dalam pemekaran elektrik ke grid elektrik, dan juga syarat-syarat perjanjian pembekalan dan pengangkutan batu bara untuk pengurusan bekalan arang batu. Dan selain daripada itu, they provide this instruction and operations and maintenance setup
securing O&M contract, operating the power plant, and plan performance optimization. So, sepanjang operasi dan maintenance mereka jalankan, mereka menggunakan metode engineering risk assessment, plan assess management system, rail center maintenance, root cause analysis, combusting technical analysis, call technology, computerized maintenance management system. So next. Next is di power plant aerial photo ini adalah gambaran view untuk Jima punya apa dan gambaran company inilah dekat Port Dickson. So mereka pertama kali buat call unloading activity for first batch bermula pada tahun 2008 7 Julai. Saya rasa sekian daripada saya bagi keterangan seterusnya. Okay, next, contaminants in air in the mining coal industry. Apa bahan cemar yang terdapat di sekitar udara dalam perindustrian perlombongan arang batu ini? So, apa yang kami dapat? So, apa yang kami dapat adalah dust coal, yaitu debu arang. Coal is the largest producer of sulfur dioxide, SO2, which emits about 2 per 3 of the total SO2. Arang batu ini adalah pengeluar terbesar sulfur dioxide yang lebih kurang daripada 2 per 3 daripada jumlah sulfur dioxide pada setiap tahun. SO2 combined with NOx, nitrogen oxide, and other dust to form particulate matter, which is sometimes called fine dust. SO2 nih ataupun sulfur dioxide dia bergabung dengan NOx nitrogen dan debu-debu yang lain daripada dust coal ini untuk membentuk satu partikel yang kecil dan dipanggil sebagai debu-debu halus ataupun soot. Particle dust materials released from plumes of smoke are usually divided into 3 types based on the size of dust, coarse, fine, and ultrafine, but these 3 types are harmful to health and the environment. Partikel ataupun bahan debu yang terkeluar daripada gumpalan asap terbahagi kepada 3 jenis saiz debu lah, kasar, halus dan sangat halus, dan ketiga-tiga ini sangat membahayakan kepada kesehatan dan juga kepada persekitaran. Okay, next, composition of dust coal. Komposisi ataupun kandungan yang terdapat dalam dust coal ini, dia ada habuk galian yang berat lah. Contoh macam lead, cadmium, chromium, arsenic, mercury, boron, molybdenum, thallium, silica, dan juga quartz. When coal ash dust is inhaled, the exposure of composition of dust coal hazardous to the health can cause chronic effect to the body such as lung cancer, hemoglobin damage, and could lead to respiratory cell damage. Okay, apabila kita terhidu daripada composition dust coal ini, dia akan memberi kesan chronic effect lah kepada badan kita yang memberi kesan kepada kanser paru-paru, kerosakan darah, dan juga kita punya pernafasan. Oke, dalam composition dalam debu arang batu ini, dia termasuk dalam Akta Mineral Dust FME 1989 dalam bahagian 2 menyatakan hak pendedahan yang dibenarkan kepada pekerja, yaitu tidak pekerja boleh terdedah kepada habuk galian yang mengandungi silika bebas kurang daripada 1% mengikut beratnya dan kepekatan melebihi 5 gram bagi setiap meter padu habuk yang disedut 10 mg bagi setiap meter padu jumlah habuk yang dipuratakan meliputi 8 jam. Jadi semua composition dust coal adalah tersenarai dalam jadwal peraturan 2 senarai galian dalam mineral dust. Oke, itu saja dari saya. Next.
So we got for sampling method. Next, coal dust. Seperti yang Hilda cakap tadi, kita sudah tahu. Tapi we look for other perspective for this coal dust. Coal fine powder that forms during the mining process and from grinding and crushing of coal. The size, distribution, and chemical composition of coal dust particles are complex. The coal mining process generates both inhaled 0.1 mm diameter and respirable particle less than 0.004 mm diameter. Next. So we pose for a sampling method is total dust, which is sampler PVC cassette. Next. So what is the instrument required for this? First is personal sampling pump. Second, filter holder, filter media, connecting tubing. And for total dust sampling in dust that is captured onto a 37 mm filter loaded into a cassette and connected to a sampling pump calibrated to at least 1 liter per minute. Second, the filter should be of a type and precise appropriate to the collecting sample. Samples are collected in an area or in the breeding zone of focus. And we go for a presenter. Thank you to Pio. Okay, I'm the next presenter. My name is Nawatika Masha binti Muhammad Zahari. So I want to present about the sampling method related to the identified contaminants. So for the step 1 is attach sampling device to the workers that doing works in areas exposed to. And the second step is set appropriate working hours for employees so that employees are not exposed to dust for a long period of time, or else making a working shift. And this third step is after the working period is over, sampling readings are taken on the employee to make an analysis and observation on the presence of dust in the workplace. Next. So the device air sampling or equipment. Why use respirable dust sampler? To ultimately respirable dust samplers are used because that is what is specified in government agency methods. And technically, site-selective respirable dust samplers enable separation and collection of the respirable size fraction dust cloud. That's all from me. Thank you.